watukufu wanzani ikawo siuka ya bazima harimwa mipango ya hatu ya he cuisine tosa na salamu doni mreawni wahia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usikwale unu randisa video ya mwado rija ya lili ewonge inu yararu ya hoskwale unu ngadu kazavanu hoskwale unu jerendele maudu tena inshallah. Haizo leo rireje lana harimwa ila pla show skwale o mungoni mwezi plan 00 besho yonyango prepare shale onga bajuka ma question nji mananga prepareo ngari ho hao nyama alafu kisema juku kabano ile odo juku jaroni siwo ho nyama na si ranisu ha nyama kabla raho jaka huzalo hata leo. Naam, ngamjibule swala la jozi siwa leo ngari ho hao nyama shatinde la shi hatu shikomora leo ngari ho nyama ki restaurant. Pourquoi ngejo kiri leo onengo hazi parce que normalement au restaurant quand ndingo fanya hazi restaurant wo fanya lomna exercice woni kwa mbahe ngufanya imango ni kwa nyama ndohe au ni kiwanfi au etc. Donc leo ngasina enyama ngari hao hakaliti ngadudu andisa ekaranzori we hakaliti zinji au riwe hakaltenzima o nyama normalement ekamde ukanti ho salon yani le harmaye restaurant udemande nyama ngojozisiwa ingwanzi hoho anamnaje mananga wanzu hoho anamne kawo nge hoho shangi yomiti ngabo wanzu hoho ikawo ngone damu ikawo sotinze jango ngone damu ngabo ikawo nge hoho shaidam kaiti shangi yorujuruju ngabo ko kutsona tamba hindu ngabo humao kwa izo zisingu za hazo zo henda henamnai ngabo medium mare iyo duhoha no karjahoha ngabo medium yori hoho shaho tsinze chaungo jone damu ngabo medium well yoko hoha shakutsone damu ngabo valdan iyo ngehankatu hao izo deze kalite za hoha nyama abasayinu ngarendao sisi leo rahohe nyama hanamna yambao medium rare yode namna tuko he nyama leo ngari kazao ndago ngari tingo henda rai kaza utasani reduce reladas chaka blara jakari rende harmaye medium rare ngari tendeo rifanye hindu shambao granic shinu hendeni granic ngatoke fanya hambatsi ngaro ni sozi ndo rumiao opande wa he graniki ngasina ndatsi ya pomme de terre ngasina itungu baswara sha hangwa yani nisho shangwa sopa mafrit chibisiwa chasine akhlabu ni paso magazin mais odawan kuno dushifanye maana to mpe compliqué sha watsahau to ama difficulté kama nzo vile harmoye kaino wajutondo itungu shivisa tashanka tuhe ngewe ndio wafanye namna tukufanya leo. Wajau ngasina engano joka irumia ngasina majoy joka irumia ngasina beurre ngasina vili uo do pande wa he grani kile joka huifanya ngasina upande wa he steak hunu sihamba ribeye bon là on a une jeans de expérience de halio bon je sais pas si diosa chez steak yo hamba ribeye inu e asili hanya mainu yo harmo mzwadingo wa hembe do harimo mzwadingo wa hembe do baru hao e nyama inu ranguda banja usihahum do baru hao e nyama inu de nyama kao yo nyangu harma mben yo laini yo ali amwambio parce que nyama inu e asili hayo e dhati nguyo nao e ki restaurant inongyo valeur amesia kartola nyama ngyo valeur ya kartola nyama maana ngyo na valeur ya 400 ay 45 € à peu près et karsa ngyo hanam nay
ya wale stonanga kuuza 45 euros 40 à 45 euros le si cuisine na majana yo déjà le cartola la nyama donc ngarandisa ufanya e grande kiranzi asina romarin ou tu dis aux enfants romarin que c'est de votre romia il est obligatoire à moi zirabar ngare rapeo ye yembatse rapeo namna hiyo dirape tena namna hiyo dirape tena amdo rape Quand ninjiye YouTube direct sha improve hapo yu bon tizia wabese wado rectifio na problem wado ignorance bon garumia mbavinu jaw batse bakabala kapturumia aizo ikausa urapena mna inu yabo ngiona hindu shambao krahma uharibano maji ekrahama hiyo yani yo sujojarambe pure ya hii basi ko yo harmaze zeijin wo hito wa fabrique softa mangano wadio uzu apa ko ruhawan alafu iyo tena ekangwa nzole basi bana namna yo programu ndani ya nyiro jinoto kahuja de namna jawle basi njiba sino kange trouble harmaze ngwa uneneva manao no ngamdunzi niswami hamfan namna ko kamruha jafaransa kamraruha kumora jafaransa enso abili halimbamba ti afriti ntumbili ndaro nevala muto neneva katswele pourquoi bala dendati et pourquoi ka embati hunene besanda bala ndati no ndio nesema na ukone neva mojoangalia shatungo kone neva hakuyu kaulenda ti nangalia demru wode ko hunene besa sheka ho mwemba tena mnai ron ngehu ifanya tatu buju kanzo fanye emba tena kena ho disango do garde forme ya hawo ata e kan wanzo mdo ya rohi kanzo mdo ya rohi wojo joto ndo emba ti wite majini fanye 2 heures à 3 heures de temps ngejo perde ye krahma ino de ko tsingiza mbwane neba de krahma yo ngandora tilam waja huu ando jini monesen yo pia ngero hao harmani ndatse tabdo wizingara jawu hizi furende jendondondo utowe habari hiyo ino de ko problem ndo harmani ndatse surtout de majian alafu majianu yo nao yanu urengwa yafanyiwa ilarambao puree en poudre ndoko fanye puree en poudre ila ya hembatse de majianu das kabata ngonge ngabo ko jujo fanye hoda honisha sahani monese ne betanio bon ngarendelea aizo bama basainu ngatao eshingo wajau reajute vilivili sa ngala moni patsele fugarans manando kurumia de fugarien artiao vilivili
riche ritie shetunguu. Bon, ndatsen kati muhimu ya hayo tena. Artia shetunguu ikao ngojishpartama magazini yenda shinosha sortama sha homa shinu sabisi ondoro. Wajau ritie de fromage. Aini fromage o dormie sha mimi ngamdomio parmesan. Yarapewa. Baada yabo ritie mbavi ingano. Babeti. Wajau ritie mwana wangu. Badabo maribihanya. Maribihanya ndondo. Alapena mnaino ye grani kiniti mpaka wile na nyama inuko jujua uifanye jau uleja ujiva swa. Sena ujiva ndondo ngam consent sena ujiva ndondo swa. Namna ino nafanye grani yojiva. Wale statu buzuru miambati mizo zinji swa. Gajudona tap par étape. Namna ya yorumienda tse kalte ziroji na timpaka we vitse frit. Timpaka ngabundo go zinji do vitse mbatse namna kawo kamjaparo ona. Abema na bulovano limone seni zorjua wakati. Ba, ape wale sarajabanu garenda uravisi. Naritia we mafura utasani kungwa benze sha simenji juste le tasali kenemba mafura tsaida shati mafura ya ukaya dele. Alafu ekakutina ye nduwe. Wajojuo pange mwono hapo ndi wakazi kasa problem. Shamimi ngamkazo haini. Wale mbari ya namna hii sofa mroka turukole na ile namna hii. Wende wakaze. Udamendo noro. Ujuse. Udurenge ya satena abanga moneso kama tulifanya na minsina ye mnashombo woto rengea namna ino wale wakazi utasani udami homono hao na namna ino lekeze ndondo atujambo kana tinodani fanye ba ntine mnashombo no ça yo tifanya tidami homono donc ngamondeleo haino parce que moi nze 10 Ameleleo hayo nifanye ya saya toujours namna alafu karsa regisa namna hiyo parsa ya kuleri aduka wajibu rediritie hofu wake singe bakisha yesi bloko morito na zefuru ngoje insista namna inu umroki hamba ni baadhi shango jo umitoa mlona zefuru ngamjo hivisa hena mnanjoka hanza afumtoe mwende harima efuru Bejo nika bejo ivaharaka shawana wajokanza hivyo utasani bejo ringa mna muda adingo wajofanya wanazindua tala hali mnafanya wajovungu zambavi les mesures alafu sangale ni dégager aux îles on a besoin hazo
alafu kama na sauce ngwa hivi normalement komori siurumia ani hawo namna hii utomuza umro mananga na kulweri hivi swa baada bu ngamjuko mtanirumie yinu atukawa Sullivan goto ukazimbaba hanu wali watie kufuru boye couleur yi exagéré mbabe ça va normalement les couleurs ngabide ke hena mnai les couleurs que la demu ke hayi bo zinzo mbili zifarikiana alafu ngabide teri rikazne na beurre bojuyu kabara rejida armaye rejida bo four arkaza beurre bojuyu na morse kazam na morso bojuyu alafu baada yabo ribehe bo furu alafu ribehe bo furu alafu vano jao taminga mto furunge jore ningamna wakati mana tsikati bulia naye temperature kama bwani swa asina steak alafunga ngamina mramba ndi ngamina sauce ival shayo tina komoni sana sauce hiyo sisi wa Komori rizweka ngalo nyama sula na nyama na putu eki restaurant bungo havenze nyama ihana sauce quelque soit sauce de kanzorumi yani sauce de kanzorumi au jorumi chez sauce ikormi shiha kuyu wa harmaze restaurant yo hamba demi glace sauce ikormishi har maze restaurant hakuyu har mwenyama yo hamba demi glace yo fanshana mnaje yanti ngoma mbiane namna ino parce que orenga wakati kana shida préparer demi glace non gaminio ndio van sangio ndio prêt wala minio van chamba bitit sayo donc demi glace ngarenengao ziba zambe auza mbuzi auza magonziho ritia ufuruzi humumbali alafu ritia armadishe ritia wajau ngavomdo trouble yava ipara wajau ritia ritia amda banipara wala handa tizai équilibre tunakanda nambe enfant demi glace si urenga ziba zambe charmadishe arirenge tomati ya boîte yabotincha shimungwa hebenze kanga panyodishe aritia rirenge haini legume iloho restaurant iloka buna umenya par exemple rajouter par exemple uo tungu baswara uo tungu thaumu uo zezo kazi tsuna ngotovuriza pia uo karoti rezivuriza bala ripiha rangudu botasi rjohani sahas
hata vominu wanrwaje kotimizi hazi wakati sosiyo iko zili hani haurohora avadu duro ajitemaji hata avungetingo rohora usiku wa kamili hata ushelenzo avili ndio wanrwaje wardiwa prepare on prepare tena ngamjo mwirenge mwitsuju iye wonje yakar mwezi bange melange hao ne ze legumes ratia bala izi ne tomate ya bwati zimelange ya bala zitoa hindu shambao demi glace katola nda mtsuju mrudi mwanzi apari katomta shingo ne putu na mandongo yo andu wakoti yao bavuniho atawa parcel haizo yoti sauce rejetion dali prepare mana yoringa wakati haku kami namba bititi tsainu yondo nyokormia arima enyama haizo makatiano ila demuri rihohe nyama ngajua ndisa tsarivano hohe nyama haizo hohe nyama inu ndio na kalite mbili imma ngo hohe nyama uje utiele putu neshingo baada wa hoha uvehe direct harmondo mweleshia au tende uvahe ngewende wa hohe normalement nyama surumia eshingo shinu yashinsha sutahaniwa ndisho korumia hakuyu harimo nyama normalement mnatunkoi romarin yo obligatoire harimo nyama ya kai hanza ya kebo juu yaho au ya kebo nsi de heli nyama yo iko haizo mtibe hamta bahindu wajijo kazi na tungu thaumu chansi na mdahoni rahan tibe hamba hindu ngamando ne vuhirans ngeri jeri riva ze zahadar alindao itasali pari sidios ndeka na dipasa haizo tiseye nifanye direct YouTube kejaki bon ça va aujourd'hui essayer mau kekir kakidakiri aujourd'hui continue hon atosku jo kiri inshallah wajau na rudini boshile marhaba mara vili venda ya roha hayane do ambika au wa pratiquer ze plats na uvehema photo na mduja tena mdin publier harmaze za adresi zani tena ngejo kanje magajo ni tangu courage ku nana wala wa partager ze video tena wafanya hazimana basa mina ma ami wenji hakuyu na yonge jao ulimpartager ze video bonga jiyo haku bon makatiano fikirama wala timambiano kaya leo ngari hao ni shambao medium re iyo gatsingoji hadaya ngetsingo kazwa jour dito ou bien ijo mkinishi hari yongo mbili rifanye nzima rifanye medium re ya safanye medium sha kapsu virai yoskundwa jina bismillahir rahmanir rahim Sawa uvisa vinyama sio ungefanya hazinai adwani so bisenya mabasanga ngaranzao ulahu pari haku yu katula za baringa zuna da runundo rabu maudu inshallah ngadu kana video mbili inshallah kati mbili ndao leo alhamdulillah lishindiri fanya video ndao ndio rao alhamdulillah
maudu ngadu sana hatari shinderi hunde video mbili au ndaru inshallah zi mwanesen bon abasa inu ngari ndawra hawe nyama bismillahir rahmanir rahim Ati majanu kana yoti ajabu leo kanga mwanao nyama huwa hao shado kakapti huwa shikomori ngari huwa ki restaurant au ngari huwa ki Europa yuki rande hena mnai ngari huwa ki Europa alafu ki Europa tena hawe ki restaurant hakuyu ngorenga itungu taumu hati ya mapura habiti harmaye ani hachitahan ishoshoro mishamala wingi to harmaye ki restaurant amanda ban tena jokilini ya ni shirumie be malheureusement njashifanya njakana wakati amanda huu bon Ngare yao tujuru bon watukufu enyama hii enyama rakohoha isa hii ngare zimao mdu enyama tsainu isa hii ila namna ambao midmre baada yapo wabahadur jori tie ye normalement kila de monikina vili la yo ta direct baada yapo garetiao wajao ye shingo bongwa hebenze sayo bon sarisi shingo ngari kazao enyama harmashi sahan no restaurant wakati ukirimbo haleshewa he namna ina inu jakunza kirimbo jokidi weleshewa hainu shabon msuma nesane tatebuyo bon gani esosi ireneje Après, ngamunjo nikaze ya granik. Ya granik normalement yekaya efuru kanamro. Ronronro. Yabo ngojo fanya 8 minutes. Efuru kanamro ngojo kaza 8 minutes. Akaza granik. Alafu banu timpaka rirumie granik. Ngojo rumia legume namna duka hanza hani mbano duka hanza urumbi wa jorumi ejo ko compagnie ne nya amkaza we demi glace aba restaurant ko fanye sauce uka apar bon yo hadisi hawi ngaboko okaza henamna wajau arjau rikaze emna agavo jose hakuyu rikaza romarine wajuyu wala mnashonde na kanayanu kula dimuni mikana mnashonode bon ntumwana almuhimu inu de namna ujuhele shewa au restaurant gojo na mai plango ama simple swafi cha normalement tsembe kana e nyama uyunge na valeur ya kartola nyama mana tsembe kana ngio 40 à 45 euros e nyama uyo kanga le hawo nyama das
ngere jeri calculer ye granic parce que restaurant nga wandu ka wo fanyu kana ya accompagnement ya heshereo yo à part mdu demande shereo après accompagnement ika à part nga ko so fanya bazima nga mwendo na ndo yi bala timandi anu kangar fanyawa ndo shambao midimre ino de midimre ko vumbula midimre yo hanyu wa faransa ri hoho shado bo juda shabo nsingyo mbiti kijanda tandango hata abo midimre abo midim vel abo valdan sai yongi wa mbiti kijanda tandango bismillahir rahmanir rahim allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar. Mkiliwa kwa ndwa declaro kabana ukula wa mfimbiti na nyama mbiti angasa mwa haya tumro jina vasa inu mu restaurant ngara ndo har mwa page ndo jina ngaska buno dola ze nyama bo pashe juu après ye graniki sijomba mnyezi nguo tena mlauze bisho kama tulima na nyama mane graniki yuji vaswafi vatsino kanguru ngoro mona mbahina yuji vaswafi ngoto jofanye graniki comme ça kinti ule comme ça Oggi vado qua. Pakanda yabo ngani mlalikoni nyi wanaume. Mweromo zindoni. Nambira ma supermarché mule steak. Halafu mule nembatse. Nezindo nazo ni savanu mjoda honi. Et dimanche mprepare wanduashe. Halafu nyi wanduashe ngamdu prepare lundi. Prepare wandu mangi lundi kawala wazini. Wajua parise plahamanda inu. Wakensi wale sokna mangwa wajisu kana ngwa restaurant simpaka ndi restaurant ujo jiso da hon kangu ulilo restaurant haizo mpaka nda ya tukufu mdungu kamilifu wa hii video ya leo ngajoho nana usikwa maudu harima video zijoka mbili ndaro takriban jale wori fanya ndao ngizo dingo nyiho wa tuwahi wazisuive ngwa jusuive jorjo dingoni woneze mbili honda ya raruin maudu ngajohende liana neze programs hato وزاهني زهي كوزين إن شاء الله حتى مبكندا يابو وإلى هنا في موسكو وإلى هكم هني مهلا نمجهون راوبيا اللي برابيا أترككم برعاية الله والسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعفو منكم.